Inulunsad na ng MMDA ang updated version ng May Huli Ka website. Tara, check natin. Punta tayo, www.mmdamayhulika.com. Check natin itong MMDA. Pay my file. Kita natin may home. Tapos, pindutin natin ang home. May makikita kayo dyan, plate number or conduction sticker. Depende kung may plate number na kayo, ilagay nyo yung plate number nyo. Kung wala, conduction sticker. Yan, ilagay natin, plate number natin. Tapos, kailangan din natin lagay yung ating MV files. Makikita nyo yan doon sa OR CR nyo. Yan, lagay natin. Wait lang. Yun, okay na. Yan, makikita nyo. Tapos na. Tapos, click na. So, loading yan. Makikita kayo mamaya. Yan, okay na. Yan, check nyo lang. I fully understand and accept the stated terms. Check nyo. Yan, loading. Yan. Wala tayong violation. Thank you. Kasi wala tayong violation. Kayo din, check nyo rin kung may violation yung mga sasakyan nyo or motor. Yan, okay. Thank you. Sana nakatulong sa inyo. Ingat kayo palagi.